बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, नमाज तरावी बाद जमात पढ़ाने का आगाज किसने किया? आपके ऑप्शन हैं ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, सी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, डी उमर बिन अब्दुल अजीज ने। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, जिला वतनी की सजा का आगाज किसके दौर में हुआ? आपके ऑप्शन है ए दौर सिद्दीकी में, बी दौर फारूकी में, सी उस्मानी दौर में, डी हजरत अली के अहद हुकूमत में। और सही जवाब है ऑप्शन बी दौर फारूकी में। सवाल है, कौन से सहाबी ऐसे थे जिसकी तीर अंदाजी से खुश होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तीर चलाते जाओ। आपके ऑप्शन है ए साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास, बी अबू दजाना, सी अब्दुल्ला बिन जबीर, डी अब्दुर्रहमान बिन औफ। और सही जवाब है ऑप्शन बी अबू दजाना। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस जंग में शहादत पाई? आपके ऑप्शन है ए जंगे कासिया में, बी जंगे सफैन में, सी जंगे यरमूक में, डी किसी जंग में भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन डी किसी जंग में भी नहीं। सवाल है, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसने खरीद कर आजाद फरमाया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, डी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू खिदमात अंजाम देने वाले सहाबी का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, सूरह अल आदियात हजरत अली की तरफ मंसूब की जाती है। बताएं 5 वक्त की नमाज का जिक्र किस सूरत में है? आपके ऑप्शन है ए सूरह मायदा में, बी सूरह बकरा में, सी सूरह अराफ में, डी सूरह इसरा में। और सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह इसरा में। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए सूरह इखलास में, बी सूरह रहमान में, सी सूरह मुजादला में, डी सूरह इसरा में। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह मुजादला में। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई। बताएं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना के बजाय कहां दारुल खिलाफा बनाया? आपके ऑप्शन है ए बसरा में, बी बगदाद में, सी मिस्र में, डी कुफा में। और सही जवाब है ऑप्शन डी कुफा में। सवाल है, गज़वा तबूक सख्त गर्मी में पेश आया। बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब किसको मुकर्रर किया? आपके ऑप्शन है ए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को, बी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को, सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, डी हजरत अब्दुर्रहमान को। और सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को।
سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں کا سردار کون تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے عبداللہ بن سبا، بی عبداللہ بن وہب، سی مسنا، ڈی مختار ثقفی۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی عبداللہ بن وہب۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 ہجری میں شہید کیا گیا، بتائیں ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے یہودی، بی عیسائی، سی مجوسی، ڈی خارجی۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی خارجی۔ سوال ہے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کس سن میں احادیث جمع کرنے کا فرمان جاری کیا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 105 ہجری میں، بی 100 ہجری میں، سی 99 ہجری میں، ڈی 77 ہجری میں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی 99 ہجری میں۔ سوال ہے دعائے قنوت تو وطروں میں پڑھتے ہیں اور طلوع آفتاب تک کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر کی، بی عشاء کی، سی عصر کی، ڈی تمام۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے فجر کی۔ سوال ہے بدر کیا ہے اور اس لڑائی کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے فرشتوں کی وجہ سے، بی ایک کنویں کا نام ہے، سی مسلمانوں کی فتح کی وجہ سے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی ایک کنویں کا نام ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس گاؤں کو بدر کہتے ہیں جو اس کے پاس آباد ہے۔ اس لڑائی کا نام اس لیے بدر رکھا گیا کہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے کتنی عمر پائی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 24 سال، بی 26 سال، سی 30 سال، ڈی 31 سال۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے 24 سال۔ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی عمر کل 24 برس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات کہاں ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے مکہ میں، بی مدینہ منورہ میں، سی شام میں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی مدینہ منورہ میں۔ سوال ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فاتح خیبر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے جھنڈا اٹھانے کی وجہ سے، بی جنگ کے کمانڈر تھے، سی خیبر کا پھاٹک اکھاڑ پھینکا، ڈی اے بی سی تینوں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی اے بی سی تینوں۔ اس لیے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اس جنگ کے کمانڈر وہی تھے۔ اس کے علاوہ خدا نے ان سے ایک خاص بہادری ظاہر کرائی، خیبر کا پھاٹک تنہا اکھاڑ پھینکا، باوجود یہ کہ وہ 70 آدمیوں سے بھی نہ اٹھتا تھا۔ سوال ہے اسلام میں ایک وقت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 5، بی 3، سی 4، ڈی 1۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی 4۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس کنویں میں موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بیر روما میں، بی بیر روحا میں، سی بیر عریس میں، ڈی بیر غرس میں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی بیر عریس میں۔ بیر عریس مسجد قباء سے 50 قدم کے فاصلے پر ایک کنواں ہے۔ یہ ابیار سبا میں سے ایک ہے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کے نام سے منسوب ہے جس کا نام عریس تھا۔ اس کا پانی کھاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لاب دہن ڈالا جس کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، غسل فرمایا،
इसी कुएं के पानी से मस्जिद कुबा की मिट्टी का गारा बनाया गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी जो आपके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहनी, फिर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, और फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, जिनसे वो बहरा अरीज में गिर पड़ी, इसे बहरा खातिम भी कहा जाता है। सवाल है, कौन सा मुद्दई नबूवत के बाद मुसलमान हो गया? आपके ऑप्शन है ए असवद अंसी, बी तुल्हा असदी, सी मुसलमा कज़्ज़ाब, डी मालिक बिन नवेरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी तुल्हा असदी। सवाल है, अकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत किस जंग में हुई? आपके ऑप्शन है ए सफ़ैन में, बी अजनादीन में, सी यरमूक में, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन सी यरमूक में। सवाल है, जंगे यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई? आपके ऑप्शन है ए रूमियों के खिलाफ, बी ईरानियों के खिलाफ, सी तुल्हा अज़दी के खिलाफ, डी मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। और सही जवाब है ऑप्शन डी मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। सवाल है, कौन से सहाबी ने जंग जमल में शहादत पाई और इसका हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत अफसोस हुआ? आपके ऑप्शन है ए तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन साबित, डी मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन मुसलमा अंसारी। और सही जवाब है ऑप्शन बी जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, बैतुल माल का बाकायदा निज़ाम किसने कायम किया? आपके ऑप्शन है ए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, बी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, सी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, डी बनु उमैया ने। और सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, कूफा के शहर की तामीर साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने की, किसके हुक्म से की? आपके ऑप्शन है ए फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ऑप्शन ए फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन।